العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيوة سكون هذا أوديو ناي كويكا الفيديو يا كوي بالا تتغلي بركيندما لا تغلي نانامسا لا تغلي دينا تاو دامبا لا دينا رمجيل فا تبوكو نيني تتان كيلا غابون يسو سانغ gaba mene tondo azana mapo bumening hiya wuso koy kala kabala pinta bar kinda tabiyala ndatam tiner fa su kamen ngese yenning human gabon aya yel bogo dade ti bamba adopter la loi wuli tiner han talla roto jang miri tawle na maralam era han talle para han talla poto jang miri wa na maralam la loi webe la mam gomna ne burkindamma pa gom nebnis ba te o politique riviel balam pak bamba ya na mana wana yime ngayi ber balam pak ni dare da ka taka hada burkin yel ba yemre kabam da madam gomna ne nan nam mehnis ba ya rogo mikina nam sin ya hakki kram gomna ne bangada bnis ba ya din taw damba absir mi dina vonre ya silama me silonga vonre ayane tan ka silama mi dini nga po hambe wa vumole ton ne nga wala lo aya wana para ne raton fura porto wala lo aya wana be rawa tin fura roto wala lo aya wana ton me lambe ab to sa ton bi la ton nan bo boin pinni simba yawa ton me nga han ka bo simba yawa ya de video ko po aya ton lo nemni si yele to be din neba nimni se to be ro mikram ba to mi minti yele ya alsa ro mikram ka be point ro mikram kana sakrunna tirone ro be ne taba be wo kana saka din zemsa titani silam balan ka silam e din dam to gilla ab kana sakrunna tiro be ne ro to ab kana saka be we lar ka gwambale ne ba ka vi mi sa wani église na mo bale gena sa temsa te neba yimi sa opora le ba politique sen manen la neba vi ya bana yam nan bon sen bare ti el ko hara wa Burkina Faso din so faso kamen bana ton nan bon sen bare ningirere te Burkina Faso la wata député en tarade te nan vota la loi son homosexuel la ko ro yingi no ala mam date ti kenta gaspora ti ner goma men wili bal kwa gol si seba mane réunion ramba ti bala 2020 waton dabra vote kenta be mana yele men abaton an kila radio wa ya wa député la radio andata be kila ko men ka wongam ni ngombe wa ya adopte pa mana woto pa ya man to ram pambar bala ya ben la lo ram la pambar wallahi ka to ko ne hawa la lo nan wani korgo to présenter fami hembe be be meta tabun wu ko lalo waran bala wen dan bata opposition ta majorité la bon ha lalo wa nan wane koro bala wallahi wo ka fam pata hade lam sukra ro mikna nam sarunna yam ko ne ba wana yam digala bon gomne ne ba tawle parce que le ba sabon gomna le ba bokum men ngon sonne taban ten mala dina taw damma ba hay bura fa ya mon peto ba hay bura mati dunu lo ga bure zingi donu men woto ya Mr. Abdurrazak yani edma biga wana man baraka donu lo ga burezi wenna wana donu lo ga burezi tonan le misa wati ya wana mela me ten to ma yela me wana mela me atin be seba zugubala ko to biya la kaso kotone makilem ya ham pakre bordele ya ham paare yampane ednya to publicité na mi mo wati ya ner fara wari ka bi consider ta akata yum pile ni ti kama wala ya yum pile yemri yum pipi ko do mese ne ba yi papi worbe bam men le ba nyoto bala da bi yaga mon puite kapot dam to pa ma nyota ba te don be misa o pokade ya furi ba fi na furi pa woto le dunu le ken wa dunu wara dam de ton poko ni ton na yakabram to be tawra mi yiwa ton ne fa nyaka zugun wate morka man po ne wone man politique ti kare la har men ngam pa bolam parce que nan suka fo alki wam dare mala fo mana na ntusu wenga pasan zinga tu wenga le misa wate wazo le bigili la wate ya gom balle tigi hitab zuto man bur bala pa woto la zi wanda to
ayo Muhammad pa wabal ndade ton be miso po ngomna dar ba dunu wanam to bam sam nan ti la radam de ton men rik dunu wa en compte ton bang ti dunu ton som ndi kala en compte ti wen hanna wa dunu zu be ton datin gida galam paton na le misa wa te wazu rama ya be organi de semine da misa wa bala ya misa wa ya radio rama mis aye yele pa wote de ni wende rik dunu wa men en compte silama rik dunu wa compte 10e salama dik dunu wa compte na namsa dunu wa latam tam de ka compte yama an ka rik dunu wa compte ni yal sanande dunu wa ni wala ton darata te ton nan propose me ti ma bisa pa gwam ning bam nan pa ma haya ne ma Burkina Faso a 10e se a mwemba a ro mikna namse bala ba ma ta bala abu gab na to man politique ni shinga ni runa te kayam na man politique songa na nam sana zin ni ya ta ba ro mikka bede gilli ti man se buron wili ton da tam to brikla lowa parane para yella woto rone ro yella woto nyam ndata man bum ni tam golisi ni ne to dama nyam la de tare gaframba ton ne silama ila bu wili hanya rawa tabawra rotu biyame de facto lol fa'ila wal mafulan bi yi latin la rawa tab yin sotum na men yagara ni hen le baga ya rola mana men paga ba mabi bane biyame to ba mata ko segonde ko yiba silong ni ya woto fa violent ya normal rung men ka gien en wa wa ya peso ta gien ba fa wen no ne ka petire peso han gien ba ya petire la la yo vi ko ala ne ba han tere no wato wa fana han le ba yu le fo la tan mare ba ya ba la tan mare mariage pour tous fo nda tan mare fa be console an intire tum la la dina taw da yam politique la tan to ko nyama mani seba wiligi 2020 wa wato to ton non vota saba ton dat pipi bal vota lor pour pipi yel bala yam nan dik la lo ba to mo social da mayam hinyab tek bal fa ne woni ne dan kawo se gonna tan ko yene da koyiba na wonde koyiba ni roha wa boda roto wen no ni o kana ba ti kawse bal yemen ya alam wa yemen ya baarwa ya baara am dar kubo nyam kunyi bati ne ba ketan vibala adona hamba ta na o kula lo wala mon ko ba mana mapanga ba nget mata kuba ya ni bana ga la ne da men kazo ya men ni bana ga wannan man para bon ko fo nabi lot suka ne bati alaysa minkum rajulur rashid abadin tira yang ka benyam suka hamiti rosom mon boya para rosom mon boya para on bola roto na man hangab sir ko yambale ni yale way de ton zingete ni ba tabla won nam nam man to wallo ngon kuba de ton yelma te haya ton tinga kwe bondo miki abon yanyam la loara mala bet non ton la loara maka lebre la dina nam pa somme sini lo mi ka lampa somme sindi ton ay dinda manel fa ala waje ton sapola to ngabe bonzi materia mo yamba ton gomle dina haya hakiki haya dina nam nan ya tabi mi tiel ba ka be bam gahra ma poy bal bam men zaba ne yawa ala na wazi non de man sebia on wili te ton datam de 2020 waya ton kana vote ne do to batawani ti sorti non don kana vote for to wane ligidi bon ligidi ma plan di ligidan ti amman wane bon ligidi le fo wane fondate nin tirise c'est tout député la mo quoi dare me de donc le partage vidéo wa ton angi gabon ye la runa teka nabi si partage vidéo ton angi gabon ye la runa teka na madame ya limama yo ngom la ratinyabe limama yo ya gom nam la ratinyabe le letara yont la ton keten tarad ningen team bala mam suko da runa hantara ton la loara ma henkin ro mu so se la wen ambe ko de kibari wallahi ka ton pa mi ton mi yela ti sakada mi ton mi le no no wa la ton yam namba la ton bo yaba la ton sa namba la ton na man wana la ton nan dike te wale ban za ton te ton zin sin bala moyem zimi قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول يسير وي لسكلي يا غما يلا وين وين كلي يا غما نما دو زيمبي ميسو بوا تي با مانام ديك دبلا لوارا ما نانجيتا بلا مان تيم سين وي وات ووتو وي مي ديغا با انا واسي ما اس دب كاووي لا نيونا سي لونغا تيما حتى فارا وم تي نغا كو كاوتو لا تونا كاميا كان
amen yir po wazo ma anname radio zugu fo gomna handate reso ton men ba sana men ba dina ba men lab to taba kalle ko do wa parce que mim ti be kale ya pangi wazo woto bolta mi jinin tigmiti a wonna mi yela mi annabiya ma yela ya tuuma maha ge imam buhari ramwa ayelam ya ala ilmu qabla al qawl wal amal bangra hambanga nyam gomam la itum nambi silama ton me ngade ka electeur la woto nameti mam ka gomti ya buyo ko mam sing vote kawsam mam hana vote me mam getta fo ko men ga burkini men hanka be mam parat fo ne dan pogore ribo ta fon kan yin ken kala ta mana boyla kriela boyla man mam pa go mam gwam men wa ha ma men ga pakati la men ga dan ko blam ne ba la yam getta handi bi ton na woto pakati la mala ton vote da tiken ne da men ga ton ga yet ne da men ni tira reki de bakate la moya soro ne ba nyak bon e conseil ramba da tikan bebe bale ka shokoro men nyak de pité ramba kale ko don wat be yampane nyak na nam se te tikan to no ba ndate pa ba fe ton geta pakati wa ya ton ne pakati ya ton bayin ne da aya bude jagala aya moi be ya bouchan be ya bombe rage he boto de non woni am nge ne de budu na vota e nan poto ne te mike ni yala gehni da min burkina ni da min parkoura ni da min rogma ziga anya hara min ga anya wuburbi député la mayam nan gi hawoto nan nam sami nan gi hawoto hambaren ten so waton layman sheban wiligba ton ne ngwa panandi mi zarwa gama ton wuso tiaro mi karamba relema ne politique do wonna min gewa ne ta nan tara tinga ntara neba tara kuguzini ba ta wala ton goso ko bandi ya sama burkina be tara man politique tezin shi te bala hanyak parati wodi katela te fanyak parati wa nyakata neda fuma na ba me kay to nyak pa nyak neta ya nintira bi ni da haya nintira ma ambe parti ni ngale pake le nit ni mi ngam yeti yo an na represent on haya ni ya ala basa tay ni ya ala tay nintira ga nyaka tay nintira député ne ya woto ne dedeti presidentiel la mi ya woto la ma ham kienga de ma bisa parce que ton na ma lan wa ne gwam yiro to politique we ngo kwa ton ka bor campagne pa kala do gomne ton gomba ton ka yak parti be ton yeta ne ba ne woni la re meti wa esap nyambi parce que mam kienga tire yo mam de kuraham tatam te fo mo he o ma la hikin lo ti on lo ngom changement gwam da ton gomna nam sakazar so mai ton ham patun gom bang yo mam pa mi yo ma ham bonin tirsa na yakya ya na so la ton yakya ya bam man leba ga nyaka hatta ba bam bari em way bam fo yam ne yo peta ko to ne wonde karim ne wo wota la wo men c'est tout ko ma ham nan wele ton na silama kelin ken ba lan kan ay mam ka vote de kana vote ya ko vote nin tiri kan pa to vote silama ngi ba silama ngi ni yala silama nan tal ki om dari ni yal shi burkina luyim tinina men ken ka silama la ya burkina dam la ton yet nyam nyak a député no a présidentiel wo ne wonde la reme nyak burkina dam yam ha nyak burkina dam ba yam mi kidam tiam yella malada lem handi me ya bam nan vote taba ne wonde gamo yella nan tarfa député malala be nan tarfa parce que député la man tumde renga sukede men ngi ton député la ma vote ton wom nam la ton wa wuma kabe to nan dika noti biga a hanwa kata yumpi le ni be bra ko yesi ne to ne yuma nyam paten dika no ren yiyenga nge kam ni sembe so zuga tinyam fora hopto le bara ma zaxen yeti sanan daw be ne fi hadda ma nyokdo boy yumpi le tam yumpi le ton tala cassette yumpi ga ayemri biga ben dikan te ko aso social ta watti kan dikir pon do be yilam no wala ma na aso social ni ngana bi ko ha ma la boy attends jim la loi ba mari la publicité la ma fama ton télé la mo sinon ci dele ko biya takata yompi le ni je yel bam men pok wala bang wallahi ba ma han wala tin yele ti ro ni ro tin yo ta ka pa ne pa tin yo ta ton men le ke din sinnam wada hin sin ti gom yale ni gom dun la publicité yale ni ma non wani na man publicité ti bi pour le ko so mon coin deuxième ha yompi le ni no ba ta lone yo lan katin man publicité ngida kay be pour ning hin zada boy zada kal son wan be yin yoda kay dum pile yoy ni men katin man publicité ngida yel ko ta yel wenge hantin man ya yel son ninga ne da han fure biye yo pile ko pile ni pile we
hanna yilen da tegen do kom tirse to wayi burkina be am hakika bam da mala zabarne han do gado wa baasa dabro lo kabine ramo han ya habti am yagden giliden konta ka pot da mala bomba yam ka ko mam gwammi yo min ya korong ne ton ma hakwa burkina mala mam gon burkina fa bangi to wallahi yama nge situation ning ton hambe o baya ko pugul wa men tek bala yam banga dam ti ton men hanka gunsi la lora mapwa ne wonde na wa yilam to ron rotan kine ta pa ne pa ton kine sa ko le ba to tare le ba to tare parce que publicité ra mo ala singa da biela film da mo ala singa da biela a sona le film da mana kaya ti burki men nar film po mana men ngawa pa kenda yimi ha sida pede malli na tublon sabo to yi ton television na mo yam pa mi te wu mwenga yamba bit ya wu mwenga ya wu mwenga idon gomna yama han pakke television am yimi ngat nam putam kwa pakke be fn nge wa ni to non gom sa ko yama mi kam film yal sam bebe ti roma na me ngawa pa woto ya mommo woto ya mem arsona mala na mane ni yam kam zuti ti bam me ngawa la tin yi parabala fabi ton la ma ne tan karam na sare de ya yi balen mi ne karam na sare ne ni ya halqa ni na karam na nasara na ya tengul hayure mi fa la yani ya halqa ya bon ya roham gen roto ma ya rob hangin ya para hangin porto la karam na nasara no e de boni ntiri hen ninge temza tawde e de boni ntiri sen ninge temza tawde wallahi to na handim na wayi toro tari runne ya de gomnam te pen gomam runna da gomna miti ya gwama la tin kale tin man ba fi wa la biyogo wen na wani ton tin man bum silamba shagadi taba jinda ma jemsa shagadi taba tiyam da ba yam da tin za dunu wani dina yam da tamin gouverneur dunu wani dina ne biyam na men wo nga tulis mayari fa da mo ba tin ya miru bala bon ya buyo ko yezim bon do sa woto bala yezim ti aton man na yam do se aton tek yar man do se fa handi em ne man do balin kin al kiwam dare fa na tal kiwam dare man ton nam ka keriye photo yezim man do ti ne bata won kada nyambe yezim man do ti bodele gouverneur nyambe wazim man do ti ya pede mal na wazan yambe wazim man do ti ya debide ram yam na vote wate ka man yel yam han pami na wa gouvernement foma silama men naga foma dina so ba din zinga foma men naga tenga zabe abana so ko fo tenga yela ki omda fo zaka yele bana so kam foma na ona so be neba ono na ngom te jeje so vere si yo so ba wana tete awame mbo nanti le bani israel kama abinda be pet pola be non po tabibe la be eveye yi doni ne la pam lahre amu yizwa ton ne ta mu yizwa bwen awa misra awa egypte awa na mana bala mu yizwa ma watati awa jura mballa mala awa min nan wili ne bato somman pa ma burkina awa min nan wili woto muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyamiya ya nana nabiyami kin madina te forme le wari makla ne ba burkina kasama mbate ni yal na zayamde ayo ton na payete kawane ni yal le temsa taba ton hannan gese a duniya men gilig de woto to tu ni so me wan lubi bile fo ensemble ni so me wa sonri parce que ya ne ba madam ti ni so ya mor bala ma ni so ya ni ngi zay église ma pa boto de ni so ya are ne ya ta temen pasilami a temen men ya ti bulkina la taranzada tiam ne ere dambala ke te songo terem na kata on ke fa ni tese la bam menga ni so ma menga la bam tu don lobu no tiam zi ndiem ne nyam watan vi ni yalse donc nyawa ya nekri ma bisi bibliothèque ya ko sai ke zo mo we fa ya ringa mbaba nyawa to santara alhamdulillah an katara bi fo ringa mbaba sa ne wende te dikin tiere tibe men ya wazo ton men hanka yikin tibe en tosi haya zagala mamie be ne fo la to fo ndata man parce que yama ndata nyaka boy ton ndata mtemanti ta assemblée wa et puis le ya la lo wa hanan couper de mal ou de mal han wan président men sans pas présenter ne to kabe quoi la façon président fa la lo wa men raba hawi gesinya so ba yelle ta so ya mara hanki men apa ma lafi no puis le ayiban soba ka koro hon wa balla ton de yal ayo e yiboto e do mikna na me yiboto e dinta o damma singne moyen bala catholique da ma yisi damba
tar wẽnnaam beene yãmba la yãmb sẽn zĩ bas tɩ ya nin-vɩɩda n na n gʋvɛgd yãmba t'a wa wʋkb la loa yoora alkiom daare wẽnnaam na n sʋkɩ la kalam nan baas n gomdãmb gotadmã biisã gill fãa yaafa ne gomdã sẽn wogla tɩ yaa sẽn na yɩɩl tɩ ned fãa sã wʋm gomdã bɩ ya per-paara meng tɩ yaa bõe ya per-paar n meng wãnkat la woto burkina faso n ya wãnkata la woto sãn loogẽ loogem f fãa sẽn deem wa zĩ vota raad fo meng na ka tar yã wɛ tɩ yaa yama me wala n da rat n vota zagl yaa sẽn gom tɩ tog yẽ wẽnna keta burkina zu la fo kãgd bɛɛ zĩn belga tõnd tɩ mõr ka maan politiki kiri ned ka maan politiki rog mik naab ka maan politik ya zĩrẽ ne wẽnde maane politika maan yã sõme wã ka maaname b na n maaname tõnd bãngda yeela yeela ka ya journaliste quoi a yet ned ning ka maana politik n na n maan fo sãn ka maan politika meng na n maana fo yẽla wat n taba yãmb n zĩ ne la loa vɩɩdo ya la loa yeelame tɩ woto yaa la loa yeelame tɩ ned da maan woto yaa la loa sẽn bas yel zagd ning n ka rɩkd noora yɛɛba tõnd la loa rãmba wa la loa n tõe n dɩk n gɩdg bɩ pugl sẽn bɩ a ba zake yã sɩd n data tɩ be tɩ rẽnda fo basda t'a yʋʋm pisi bɩ yʋʋm piila a wɛt fo yaool n kõ sɩda yaool n pa tõog n gɩdge korbõonsa rãmb sẽn yaa yɩng n ko bala b maana ka pod dãmb ba meng n daar sũuda n gilgd n pʋɩtba la b maan reem tɩ b rʋʋd n saoode la b yagd n pakd maki rãmba la bõe la sãm n noir dãmbã tɩ b gẽ kambã be tɩ la loa ka gomd yẽ goame sãm n noir goamã la loa ka gomde gẽ pʋg yẽes be gẽ pagb be gẽ kom-bõones be rap n gẽ paab be la loa ka gom sãm n noir goame baamd me a sɩɩme tɩ wa pʋg bala gẽ nebã pagb la b kambã la b yaand b vɩɩmã woto bala ka woto bɩ n yaool n wa kẽ zagsã pʋgẽ na n gome neda sẽn gãna bia zakã pʋgẽ n wuba t'a wata yʋʋm piila a yopoe ba ya piila a nu tɩ longã pʋga ba bii tar yʋʋm piila a naasẽ t'a sɩd kõta la m wa mam me zĩma mam yaa pʋrɛ kɔa m pa ne mam n na wa rɩk n biig n kõ tɩ rao n data tɩ bia meng rat ra wa t'a zemsa yʋʋm piila a naas yĩng tɩ tãn pĩndã sʋk maame fo kõ mam yʋlg la fo rɩlga maam la ya nebã n bas b mees wa la yetɩ yãmb n vɔtb tɩ tɩg be n pãbd man tʋʋ rãmbã bal pãga pãmb man tʋʋ rãmbã tɩ seer b menga yãmb n pãbd n seer meng wakat fãa tɩ ya nasaar wa meng bõe kado rãmbã la yel yaalsã bala tõnd data donc wẽnna rɛgd fãa yĩnga maa ned yaa fa tɩ t'a pa ra tɩ audio wã wogle kell n mosda dmã biisa tɩ video wã wan tɩg n taa soab fãa bɩd pʋɩ tõnd mengã poɛɛta tɩg n sẽege t'a na n yɩ nafa na n paama yaoor me wẽnnaam neng n kɔ. Assalamu alaikum wa rahmatullah.